उसने छोड़ दिया, he left. هو ترك, هو ترك, هو ترك. उसने नौकरी छोड़ दी, he left the job. هو ترك الوظيفة, هو ترك الشغل. هو ترك الوظيفة, هو ترك الشغل. هو ترك, he left الوظيفة, the job. الشغل, the job. Same thing. هو ترك, उसने छोड़ दिया, الوظيفة, काम. الشغل, काम. दोनों काम है, दोनों सीखे, दोनों इस्तेमाल करें. वो छोड़ रहा है, he is leaving. هو يترك, هو يترك, هو يترك, يترك. वो कमरा छोड़ रहा है, he is leaving the room. هو يترك الغرفة, هو يترك الغرفة. الغرفة room, الغرفة कमरा या room कह लें. वो छोड़ देगा, he will leave. هو بيترك, هو بيترك, هو بيترك. वो छोड़ देगा, he will leave. वो सिगरेट नोशी छोड़ देगा. ये नोशी किसे कहते हैं? मतलब पीना, सिगरेट पीने को छोड़ देगा. He will leave smoking. هو بيترك التدخين, هو بيترك التدخين, هو بيترك التدخين. هو بيترك, he will leave التدخين, the smoking. هو بيترك, वो छोड़ देगा, التدخين मतलब सिगरेट नोशी, सिगरेट पीना. वो थक गया है, he is tired. هو تعب, هو تعب. تعب means tired. تعب का मतलब थक गया है. वो काम से थक गया है, he is tired of work, overworked. هو تعب من العمل, هو تعب من العمل. من from العمل, the work from the work. من मतलब से, العمل मतलब काम, काम से थक गया है. वो थक रहा है, he is getting tired. هو يتعب, هو يتعب, هو يتعب. वो जल्दी थक जाता है, he quickly gets tired. هو يتعب بسرعة, هو يتعب بسرعة. بسرعة very fast, بسرعة बहुत जल्दी. वो थक जाएगा, he will get tired. هو بيتعب, هو بيتعب. वो शाम को थक जाएगा, he'll get tired in the evening. He will get tired in the evening. هو بيتعب في المساء, هو بيتعب في المساء. في in the مساء evening. في अंदर या में مساء शाम. शाम में थक जाएगा या शाम के अंदर. फी के दोनों मतलब निकलते हैं, तो यहाँ पर मैं हम उर्दू में इस्तेमाल करते तो ये मैं हो जाएगा, और जहाँ गाड़ी में है तो फिर गाड़ी में, घर में तो घर में.